सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाद्वारा आम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिलिबो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा बुधवार दिनटी आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार आजिर दिन को आपण प्लानिंग करिवे, आज आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, बिजनेस किपरि रहइबो, व्यापार किपरि रहइबो, से सब विषय रे पूरा डिटेल्स रे आज आम आपण मानकु कहिबो। फ्रेंड्स जदि कहिबा जीवन में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन हेबाकु जाउछि, एहा भाबि नियंतु कि बसी बसी आपणकर किस्मत चमकिबाकु जाउछि, कारण ग्रहंकर एपरि किछि शानदार कृपा जे आपणक उपरे बरसिबाकु जाउछि। किंतु जोश रे आसिके आज आपण होश को छाड़ंतु नाही, होई जांतु सावधान। आमर समस्तंकु यह निवेदन रहिछि कि आरंभरु शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। आपणक व्यापार, चाकरी, स्वास्थ्य, विद्यार्थी, बेरोजगार, प्रेमी जीवनक पई कौन खबर आज रही से विषय कहवा, ग्रहंकर स्थिति आपणको केते प्रोब्लेम फेस करेइबो, आउ आपणकर जीवन को केते प्रसन्न करेइबो, विस्तार पूर्वक भावे पूरा कहवा। बास आपणकर टिके टाइम को बाहर करी वीडियो को आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण भोलेनाथंकर सच्चा भक्त तो सबुठारु प्रथमे वीडियो को लाइक करि नियंतु और तले थिबा कमेंट बॉक्स रे सच्चा श्रद्धा भाव रे ओम नमः शिवाय बोली अवश्य लिखि दियंतु। बिना डेरी करी आसंतु गोटे अमूल्य विचारर सहित आजिर वीडियो को आमे आरंभ करिबा। जदि कहिबा आपण निजको केते भी श्रेष्ठ भावंतु ना काहेकि, किंतु सत कथा एहा कि प्रकृति काहाकू अर्थात जणे को केबे भी श्रेष्ठ बनिबाकू दिए नाही। जदि प्रकृति कोइली को तार कंठ देइछि किंतु तार रंग को परिवर्तन करि दैछि, तो मयूर को तार रूप देइछि तो तार कंठ को नहीं जाइछि। तो आमको आम जीवन रे ए कथा को नहीं कि अभिमान को त्याग करिबा दरकार कि आमे सर्वश्रेष्ठ नुह। कारण जदि ए कथा को नहीं आमे अभिमान करिबा तो आमे माटी तळे आसिकी पड़िबा। तो सेतिपाई बिना अभिमान रे, बिना घमंडर सह, विनम्रतार सह निजर जीवन को जीवा पाई ट्राए करंतु। कथाटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक टे करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जय शनिदेव। आगको आसुथुबा दिन रे आपनकु बहुत भल परिणाम प्राप्त हेबो। जदि आज दिनर विषय कहवा, आपण कौनसी कार्य को आज दिल रो सह करिवे तो तार परिणाम आपनकु पूर्वरु ही सफलता पूर्वक मिलिबो। भविष्यत पई आपणकर चिंता बेकार रहिबो, काहेकि ना ऊपर वाला सब किछि भाबिकि ही रखिछि। आपणकु केवल यह भाबिबा दरकार, हसी खुशी वर्तमान रो पूरा मजा नेबा द्वारा ही आसी थाए, ना भविष्यत उपरे निर्भर रहिबा द्वारा सबु जिनिसर अलग अलग आनंद रही थाए। जेउठी अंधकार आउ प्रोब्लेम आसी थाए तो सेठी आपणकु सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। आपण आपणको आदत को काबूरे रखंतु। जरूरत ठारू अधिक समय आउ पैसा मनोरंजन रे खर्च करंतु नाही। जहा उपरे आपण विश्वास करूछंती से लोकन को निज राजर कथा कहंतु, अन्यथा आपणको प्रोब्लेम आसी पारे। फ्रेंड्स बहुत भल तलासी रे जहा आपणको पाखरे अछि ताकू आपण हरांतु नाही। आपणकर जो मन रही ताहा बहुत भल आपणको पई रहइबो, बहुत आकर्षित मध्य रहइबो। विदेश रे चाकरी करिबा पई आपणकर कॉल आसी पारे। शिक्षा क्षेत्र रे जड़ित छात्र छात्री को बहुत अधिक परिणाम प्राप्त हेबो। ता सहित से सबु सब्जेक्ट रे आपणको काफी अधिक करिवे जेउठी आपण कमजोर रहिथिले बा कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता आपणको प्राप्त होइथिला। भगवानଙ୍କର कृपा ही भाबि नियंतु। प्रेम जीवन रे जदि कहिबा एका पड़िथिबा लोकंक पई दिन बहुत भल रहइबो, कारण मनांतर मतांतर स्थिति आपणक पई विशेष भाव रे बनुछि। ता सहित जदि कहिबा उदासी को आपण छाड़िबा को विशेष भाव रे पड़िबो। शरीर सुधारिबा पई संतुलित आहार नियंतु। आर्थिक समस्या रे रचनात्मक भावनार क्षमता को आपण बिगिड़ी जाई पारे। आपणकर व्यवहार द्वारा आपण आगकू बढ़िबे। पारिवारिक लोक माने आपणक द्वारा क्रोधित होई पारंती। आपण आपणकर प्रिय को निजर कथा समझेबा पई व बुझेबा पई ट्राए करंतु। आपणक सह कोन हेउछि कोन नाही हे सबु जानिबा पई अनुभवी लोकंक सह कथाबार्ता करंतु, तेबे समस्यार समाधान पाई परिबे। ए जो आगकू आसुथबा दिन अर्थात आजिर दिन आपणकर दिन बहुत भल रहइबो। आजिर दिन रे पूर्व अपेक्षा आजि दिन बहुत भल रहइबो। आपणक आख पाखरे एपरि माहौल आज रहिबो जहा काफी आज आपणक पई अनुकूल रहिबो। बिना परिश्रम करी आपणकर सबु कार्य बनिबो। चारिआडे लोक माने आपणकर प्रशंसा ही प्रशंसा करिवे। ग्रहंकर स्थिति जोगु आपणको बहुत ही लाभ मिलिबो। ग्रहंकर शुभ स्थिति केबे भी बदली पारे, तेणु घमंड आदौ करंतु नाही।
ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଛି। 4 ଦିନର ଜୀବନରେ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଆଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଖିଲାପରେ ରହିବ। ଯେଉଁଦିନ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ସେଦିନ ଆପଣ ଘମଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଖିଲାପରେ ରହିବ ସେଦିନ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥାଏ, ତ ଇମୋସନାଲ ହୋଇକି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବେବଜାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ବା ସାବଧାନ ରହିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବ। ଅନ୍ୟର ରାୟକୁ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜିଇଁବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର କଥା ଏହା ରହିଛି କି ପରିବାର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଟକିଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫସିଥିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରେ। ବାସ୍ ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଉଧାର ଦେବାର ଭୁଲ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାହା ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିଜର ରୁଚି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ମିଳିବେ ଯିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆଦୌ ବି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମନରେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ସହାୟତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜର ଖୁସିର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବାରିଶ କେବେ ବି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଇ ହେଇକି ରହିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ରାଶିର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖ୍ୟାଲ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନେବା ବଦଳରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ଆପଣ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ତ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଚାଲି ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିଯାଏ ଆଉ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ ତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଆଖିକୁ ଖୋଲିକି ଏ ଦିନରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଥିବା ଗତିବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।